পুনরুদ্ধার করতে হবে হিংকেও নৌখা 30-35 বছর সংবিধান উদ্ধার খাইনে রক গণমুক্তি গণমুক্তি নেওয়া রক গণমুক্তি পরিষদ জনগণনার মুক্তি খাই আবার বাগে নরম আন্দোলন ওই যে গরাং রুদ্রপাল অবরখাই ন মুক্তি খাইনে নিছে নরম আন্দোলন আবার সংবিধান পুনরুদ্ধার খাইনাই সংবিধান পুনরুদ্ধার খাইনে নেও টিপ্রাসা নি বিচার মাইয়া চাইটক জায়গা চিপ্রাসা চেয়ার জায়গা চিপ্রাসা অধিকার খর্ব খাইনে অবনের বাগে নং সংবিধান পুনরুদ্ধার খাইনা নাই না নং শাসন খাইনানি বাগে নং আবার তাইসা পাওয়ার না বাগে নং তাইসা সংবিধান পুনরুদ্ধার খাইনা বাগে নং স্লোগান রি তাকরো বুকরো রাজনৈতিক জেসা খাইনি আনি কোনো বাধ্যা করি আং সাউবা এই ইয়াকা দিনি পার্টি নন নং অনেক খাইগা এইসব নিন অধিকার নং খাইতে এবং সংজারা টিপ্রাসা লুকতনে এটলিস্ট সুমবো ওয়ানসুকে বিচার খেদি বিসি ইলেকশন 5 বছর রঙিয়া তিনি কেবো কক সানাই করে মহারাজ দে অরব বিসি ইলেকশন নিন আরব চাওই নিন বিসি ইলেকশন মেম্বার বাগে মহারাজ দে অরব মেম্বার চানার বাগে চেয়ারম্যান চানার বাগে আন্দোলন খাইতাম কোটি কোটি রাংखि বই सुप्रीम कोर्ट केस खाई बो चेयरमैन ना बागे महाराज चेयरमैन ना बागे ना मेम्बर पंचायत मेम्बर ना बागे तामंग न रखाय बरनी बखरग बम तम वानसुमान थाया न कग्र टिप्रासा नि अधिकार खर्ब खालायजाका खुन्न खालायजाका ओ आबने एगेंस्ट से लड़ाई खालायो बुआगरा आबन तामु वानसुगिया हेनो गले ताबुक बिसि इलेक्शन खाके नुं सीपीएम खाके लड़ाई खालायगला नुं बीजेपी खालायने जनजातिर अदम लड़ाई खालायगला गणमुक्ति परिषद लड़ाई खालायगला तांगे वानसुया न रकगन नुं आईपीएफटी खालायने का जगह कि पार्टिसिपेंट खालायगला कि तांगे न बुआग्रा मांगा सु वाथाय खुलायना ना बन वाथाय मा खालाय दिता ओला खातुय आनी हिंदाय रगनो माया नरो ताखरो बुखरो मनि बागै टिप्रासा लोकरो सिनाय नोकनाय गोबां हाजार हाजार लाख लाख चिन टिप्रासावो ओकरा साकरारो नरगनबो खलमो आनी साकसालायताय उल्था सराय रग लेखा सुरुम तंनाय नरगनबो खलमै साजावो ताबो फाइवानो इलेक्शन गाना सावका सिंजो बिथि फालनाय जिउ बिथि फालनाय हाय बाजार कुना कुनिबो थाङै चिरिखलायानो अबन सिगां केबो टिप्रासान बागै वानसुकनाय तंगला हिमला आनलगी आनी एडीसी कन्स्टिट्युएन्सी हो हिंदी आनलगी नायना मुसुखायना रक नायना मुसुखा हिंदी बा टिप्रासा मंत्री टिप्रासा हामग्रा मंत्री फाइदि आनलगी नना खुमालारि वे आनलगी आं बेसि नांगिया একটা বিসিনো বেরাই রনে একটা বিসি জামির সরা হাই লংত্রাই আরএফ হাই ওয়েস কাঠাল সরা হাই সিমুকচাক হাই জামথুম হাই বেরাইলা नं আয়ং উনকোটি উঠাংদি সমরু সরা হাই বেরাইলা থ नो आनलगी हिमदे तं टिप्रासा हामग्राय कैमरा बसांकाय टिप्रासाने सम्पूर्ण मानथाय ताइबो सपंगरिनानि चेष्टा मुंसासु रिमादि तं मुंसासु वाइ बिसो कोन सा रिदिबो हाय ओइसाबो साजावखा आबन बागा कक सामानि तला कोबामा कमेन्ट हामिया खलायगानो हारे कबै कक बुले आबो नों 2018 सिमी पावर ऑफ हाइमानी एक नरकनि निर्वाचन इस्तेहार अब पलिटिकल कक सावफानो हिंदी बा सायाफानो हिंदी तबे अब नांगमानी निर्वाचन इस्तेहार नायदिबा आबा 2021 सेम इस्तेहार
23 বিধানসভা ইলেকশন সেম ইস্তেহার এদিকে 125 এমেন্ডমেন্ট খাইनाय डायरेक्ट फंडिंग नि व्यवस्था थाइनाय आबा ताइसे फाइ साबायको आंगबो बरमगना मंत्री सामया गोबांमा लिडार सेवमाय आबा ताइसे फाइ साबायको जे एयरपोर्टआव फाइ 2026 एडिसि निर्वाचन जयलाभ खालामनायनि परे बीजेपी सरकार 125 एमेंडमेंट लासि दिबा लासि दिबा रिखाबले नना पाइरि रहगाबले 2023 विधानसभा बो खैछि दिबा सब कासबा कांग्रेस नि सुदुरे बर्मन बो आबोनो साव 125 एमेंडमेंट बिल तिब्रासानि बागै राजनैतिक गतफानो बुखुक बायदि सामा तंगले रेकर्ड तंगले बतो ना हिमैयाबले सीपीआईएम गणमुक्ति परिषदनि बरम गोनां आंकेल जितेन चौधरी बो जरी भाषण निथानिबो राज्य 125तम आईन संशोधन करते হবে ने बबो भाषण दितम बांग्ला बाय इंगा चुं बुवाग्रानि लगी तंगने बुवाग्रा बो आबन सानु के आपत्ति साबले कासबा साबो कास वान शक्ति नि लगी तंगनाय रक निनि साकु सलियारक कासो गादा आबा नुंगार 26 इलेक्शन ताफुनो गय ताफायदे जे कक्ता सदाय जे चुपचाप राजनीति खालाय खालायदि जे बुजितेने बरास खेनाय ताम खबा हानो हाय ब्लेकिन वार मासिंजा किरमा सिंजा हानो हाय दानाक सिदाक माप्ली कासेबेगा सोशल मीडिया वो बकल बायथां एबा खोक बायथां दानाक सिदाक माप्ली एंगेते दाकटे बक्स नकपिलानो माप्ली नगुन्यो काम के सेमानि तखना एबा काम किनो बुजि मानै तखना तेनि माप्ली पफाइं न एंगेते दाकटे बक्स तेनि माप्ली को बायसे हानो ब्लेकिन सिनि सार दिरेन्द्र देब्रमा तेनि चलो ब्लेकिन तैसिनि तिब्रासा तफाने नेता मंत्री रंग ब्लेकिन तंफला जागा बा ब्लेकिन चलि जागा तामने बला अबाय के चिनि तिब्रासा दफानि बागै इंगै चिनि तिब्रासा दफानि नेता मंत्री र कोनो मंगसाबार वानचुमा करे निने अबाय ब्लेकिन साक साक्षिमे पानजि थांनानि बागै अबाय के लामा नाहारि अबाय के सामं खलायो हनिनाय अबाय ककथाय रंग तैनाय ब्लेकिन तिनि सालो चिनो सार तंफला जागा नेते आमनि यागलो बसिनि ते तिब्रासा दफानि नेता मंत्री रंग ब चिनो सार कोबै ककना सावै खनारिका तामने बला अबाय के ब्लेकिन चिनि तिब्रासा दफानि बागै गाय कोनो नाहारमं नाहारै सामं खलायलाया निने अबाय के साक साक्षिमे जावै पानजि थानानि बागै अबाय के ब्लेकिन कक सालाय हनिनाय अबाय ककथाय रंग तैनेबो ककें गासिनो सार एगते तावकटे बक्स नक माप्ली नगै बुजि मानै तगना फारेंगते तावकटे बक्स जों बिसि कक सेवै तिनि सालो सिनो सार सिनि ते तिब्रासा दफानि नेता मंत्री रंग तैनाय तामिनि कोबै ककना सावै खनारि के अबाय के तामिनि कक गजार का अपनो तैने जिंकिजा काम के जों चिनो सारनि खुनु बिसिनते बा माप्ले बिसिनते जों किसा काम के बजो नालायना एगते तावकटे बक्स नक किसा काम के नाय तंगदि तिनि न माप्ली न जे सिचुएशन बेलाय वानामान सिंसा तकमा नगो फाइके तगला निजेन बिहिंग सिचिंगनाय जात गौरांग रुद्रपाल हाय बरो बरनि आर चमसा फायै जे कायसा संगठन आमुरा बांगाली दारेबती नुंग स्टेटमेंट रिमाखा नुं लाखिया दे बिश्वजित ऑन कैमरा लाइव बथामाजार अबाय कुबुक मानै अ मानै तुइनो अदिनो स्लोगान दो नुं बन काबार सिमान गाय व्हाई नॉट महाराज ने ये जे दारेबती से संहाय बर रक्से आबर रंगनो तिसाव नुं एज द ऑपोजिशन लीडर wen ni साना दरकार तंगमान नुं संविधान खरबो खायजागो अरखे नुं आइनसि थांबाय क्या ओ गौरांग रुद्रपाल नो सादिदा बिनि बिरुद्धे खाय कक सादिदा सागलाक निनि हिम्मत करी निनि आं ए राज्यनि सर्वोच्च आइन सर्वोच्च संविधान जदि चुप तंगै मान गाय महाराष्ट्र जदि अमति खायनाय परक जदि चेष्टा खाय तंग गाय कक्टमा थुनाय रंग पहिलानो एक्चुअली नु खांतिनि फुंगो थमा बासावै किसा मोबाइल नायनाय क्या के आजराव नुखा केताबो कखाय बसिमिया ओइसा आं सठिक दातले पखा 10 तारिख देना बदिनो जानिम कना जिनि लीडर ऑफ ऑपोजिशन टिफ्रा स्टेट असेंबली का नि बबो बरमगुना जितेन्द्र चौधरी बबो सामानि खना कां बरोजानि प्रोग्राम खना आम्बासाते बरोजानि खना तो कखाय ताबो टिफ्रा राज्यनि जे सिचुएशन बेलाय वानामान सिंसा आबो এই রাজ্যনি যারা রাজনৈতিকবিদ এবাকে যারা
intelligent intellectual hinjaknai rok borok busrate kutuk wansuk ba wansugya abang sia একমাত্র কৃষি চাষিনি বড়বো হিংকাই যারা আংহাই সিকুরুং রুং কুরুং ইন্টালেকচুয়াল তাই কুরুই হিনে যারা লেকচার হই তংনাই রক তিনি আবরকনি বহু মুথুবজাক তিনি আবরকনি বহু মুথুবজাক যারা থুং কুরুং রং হিংকাই বরখাই বইনকে পাইয়া নগ ফাইকাই নগ ফাটার থাঙ্কাই tokma nogo faike tokla nijen bihing siching jat omhai nok jaw chini tiprasani jara dal bidal party khlai tongnai leader rok to kokhai obose chung thangnai jotono obogoto tongo chini takok okra David Mura Singh bo without political without any kotui thangmania bokhorokse as the tiprarajin tiprasa hisabai tal thamromoi 2500 kilometer bo pedal jatra khlai bo Delhi thangmani to aro chong tiprasa as the tiprasa ang bothangka ang MDC tipramothani MDC haifana ang MDC hisabai thangya kobangma MLA montri emona kichini Maharani ba chini MP bobo thangka bo as the MP mui thangmania event Shillong ni Khoroksa cabinet minister Nagaland ni Khoroksa BJP party ni spokesperson national spokesperson boro khai boro aro participant khlaika kintu jara thangnai rok jara participant khainara boro actually politically no one sugui thangya to chini takuk okra da David to kubangma tiprasa tiprarajoni kubangma sikurung intellectual rono kobokha thungkurung rono kobokha kintu thangya abo boroni meter bothaya no to kebo jobodosти khlaimia to aro bubagra chini bubagra koknarok thanibo je saka khoroksa borok যেই বড় তাবুক সোশ্যাল মিডিয়া থ্রু যতন সিনিব তোমা ওয়ানসা তোমা তিপ্রাসা তোমা থরকসা গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল হাই বড় বড়নি আর চমসা ফাইয়ে যে কাইসা সংগঠন আমরা বাঙালি নন ভারতনি সংবিধান রাইটস টুও নং যে কোনো পার্টি খাইমান কিন্তু অন ক্যামেরা লাইভও কাইসা ত্রিপুরা রাজ্যনি আগরতলা হাই সিটি আগরতলা হাই যিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি কাইসা ক্যাপিটেলও বাহাই খেলাই দিবর খিরিং খিরিং ওয়াইট সবাই ইউনিফর্ম চুমরিবই লাঠা তুই কবক মানে তুই দিবই স্লোগান রিরমান খাজে ত্রিপুরাকার বাঙালিকা বাঙালির আবারকার এই স্লোগান নি মিনিং তাম abang gorang Rudropal nabo sungo jara Maharashtra ni 9 tarik ni statement ni against to jara prochar khlainai sangbadikota ni mungo jara jati dangani srishti khlainani bagoi berabet jara srishti khlainai ei je sangbadikota ranuba ani proshno tai rajnoitik gotobhabe kobangma rajnoitik dol bubagrani ei je statement je abone against to jara tabuk tamhene bangla bake protikriya no kokborok ke jara phirong mungrnai borong thaniba ani proshno tongnai bahai klai gorang Rudropal dibor kiring kiring latha tuiri kobok manoi tuiri slogan riman ei rajyo ki gorang Rudropal ni na only for bangali rok ni tini bele khakhamu are as the nung khoroksa o ত্রিপুরা রাজ্যন ত্রিপুরা সঙ্গে nung এক জরাবো এক সময়ও nung khoroksa educated person nung khoroksa teacher tongmani abono yakarei nung সমাজ ni bagoi samung khlainani nei সুযোগ মানখা নন ও রাজ্যনি যত বড় রক বুদ্রিবই নন এমপি মানুষ হর কাবলে মুঙ্গিয়া ওয়া আসুগই
chini borom ganang Bikas Sar Minister of Tribal Welfare baksa achugi tam statement di ini fungunu khan tam sakabo abo bong odikar tong hinjau আমরা বাঙালি রক রাজনৈতিক খানানি মতো বরংনি অঙ্গ তংবলে বনে অধিকার তংবলে আবো ইলেকশন কমিশনার অফ ইন্ডিয়া আগিনা বরং সার্টিফিকেট রিজাক বরংনি রেজিস্ট্রেশন তঙ্গ বড় রাজনৈতিকতা বাদে যেসা ক্লাইমেন আও বং অধিকার তং হিনছাও আবার সাবো অদ্রেস আবো তাম গাবং এনসিসি যারা ক্রেডিট খাইনাই আবরক চেসুমো হিনছাও গা ও বুড়ি তামসিকো আমরা বাঙালিনি গীতাঞ্জলি abo ki nini pi na notoy na nini kebo sabo bo bosoro NCC credit lai bo bosoro Gitanjali NCC credit khamani certificate na yei nung ex MP dare boti nung statement ri makanung lachia da gyane tong nin thani ti prasani buthini tong nin sago এই যে বুড়া বুড়া অদিন যারা ড্রেস সুমজাক লাঠা তুইজাক কুবুক মানি তুইজাক স্লোগান দিলে মানে টিপ্রাকার বাঙালির আবারকার এনে স্লোগান রে মানে নং বনকে কাবারে ত্রিই নং স্টেটমেন্ট রিমানো আবার মহারাজ নাকি আবনে এগেইনস্ট কক সামনি গরাঙ্গ রুদ্রপাল এই যে স্লোগানের বিরুদ্ধে কক সামনি গরাঙ্গ রুদ্রপাল যদি টিপ্রা বাঙালির আবারকার নে স্লোগান রিমানংকাই দিন দাহারে বিশ্বজিৎ অন ক্যামেরা লাইভ বঠামাজার অবাই কুবুক মানুষ অমানি তুই অদিন স্লোগান রেও নং কাবার মানে কাই ওয়াই নট মহারাজ নে এগেইনস্ট নো মহারাজ নি নো কাবার সি সাইমিয়া উং লাচিয়া দেনং মানে অমহাই বড় রং তা আং বড় জলি মানিয়া মানে ও আবর নকে পেসার হাইনছে কক্সে খরাং তরে মাথা হইছে বাকি আবর কাবার শিখা যে আবর যত মানে এনসিসি ক্রেডিট সার্টিফিকেট মাঝা কি নাই নুং থাংদে নাইকা গীতাঞ্জলি লগ সার্টিফিকেট নুংদে নাইবিনি তাই বিনি গানা ও সেঙ্গারি কট কট বখনাই ফুজিং ফাজাং আবার বছর এনসিসি ক্রেডিট খাই ফাইমান নুংনু খালা সীমা তঙ্গ ককনি রাজনৈতিক সীমা তঙ্গ নাঙ্গো ছাড়িবা নঙ্গ গরাঙ্গ রুদ্রপাল বর্তমান রাজ্য সরকার নীলি সরকার বিজেপি সরকার আবরণী আওতায় আবরণ এগেইনস্ট সরকারনি আওতায় তুমি আইননি আওতায় তুমি চেষ্টা খাই না বানো আবসু কবই তার মানে পরিষ্কার এই যে দারেবতী সে সংহাই বড় রকছে আবর রংন কিসাও পরিষ্কার বলে আর তাই কোন খংনান করি খাবলে রেবতী ত্রিপুরা সংহাই বড় রকছে এই যে আমরা বাঙালি হাই এই যে বলং বরক সংগঠন তৈরি খাইনি বরকছে ভাইকে উস্কানি কক সাইমান খাবো আবো ত্রিপ্রাসা নাকি নিজের অধিকার নিবাগে কক সাকাঙ্কে ত্রিপ্রাসা নাকি নিজের মানথাইনি বাগে চিরিগাই খাঙ্কাকাই নিজের কক সানান জরা অধিকার পরীক্ষা আং বল ল্যাঙ্গুয়েজ বাই ল্যাঙ্গুয়েজ টিং ইউজ খাইনাই আবন যদি অধিকার পরীক্ষা খাঙ্কাকাই নং আবন কি সায়া নং আবকে বলং বরক টক মারিব উগ্রপন্থী তক মারি নং আবুনা খাই তিনি এই বাহিনীর বিসর্জনে বঠামান নং পগৈ থাকা বিসা দেংখা আবুনি নং লাচিয়া দা ও ধর নং এমপি নং আপ্রগো হাইকোর্ট বিচারুনি আগে নং সুপ্রিম কোর্ট খাই গিতাম কবা নিনাব জ্ঞান ফাইয়া দে বাহাইকে নং ও আমরা বাঙালি ন বলং বড় বাহিনী নং কাবারে শ্রীবই বড় এনসিসি ক্রেডিট সার্টিফিকেট গনাং মানে নংনি চেক খাই बाई क्या काबरे से कॉक से मंखा दूं एवं चीन बनम गनां लीडर ऑफ ऑपोजिशन माननीय विरोधी दल नेता बनां असम्मान खालाया ब अकरा बना रेसपेक्ट दिवे कॉक सावा ब जेसा पार्टी निंगथुं बीजेपी कांग्रेस सीपीआईएम जेसा पार्टी निंगथुं ब खरकसा अतिफ्रानि सिटीजन अतिफ्रानि खरकसा ठुंखुरुं बदल ताब एवं ताबुक लीडर ऑफ ऑपोजिशन विरोधी दल नेता बिनि उद्देश्य बा साना मुसुंगां बरम गनां आंकेल जितेंद्र चौधरी बिनि उद्देश्य साना मुसुंगां এই যে গরাঙ্গ ত্রিপুরা স্লোগান নি তখন নতাম তাইতো দারেবতী সঙ্গে দল বিজেপি তো তাবো পাওয়ারও
নুং এজ দা অপোজিশন লিডার ওই নিনে সানা দরকার তংমান নুং বিরোধিতা খাইনা তংমান নুং এবং আগামী বিধানসভাও নুং বসাও ই অবনা তুই কক সানান বাগ নুং রেডি তৈরি তংনা নামানি আবার মহারাজ ওই যে গরাঙ্গ রুদ্রপাল আমরা বাঙালি ওই যে বলং বড় রক এগেন্স্ট স্লোগান রিমানি যে টিপ্রাকার বাঙালির আবারকার হিনে স্লোগান রিমানি আবনে এগেন্স্ট একজন রাজপুত্র ও রাজ্য শাসন খাই ফাইনাই দীর্ঘদিন লোকতন্ত্র শিকাং গণতন্ত্র বাই মার্সিয়ান শিকাং হাজার হাজার বছর তুই আবনে বংশবোধ সামানকে নুং সাজাগলিয়া আবার বাসন দিয়ে সাবো এই ত্রিপুরা রাজ্য নাকি গণতন্ত্র নিয়ে আওতাই দিতং সংবিধান খর্ব খাই যাগো অরকে নুং আইনছি থাকবাই কেন আঙ্কেল ননাং অসম্মান খাইসায়া জেনারেশন ব জায়গা থাঙই দं কত ওয়ান সুগনাयनि দরকার ওয়ান সুগে সানাयनि দরকার बाहायके साकाबा नों बाहायके महाराजनि आबनखाय नों साजाय आंगो स्टेटमेंट रिकाबा अदिनो निन बाखनो साकाबा नों बाहायके खरकसा ए राज्यनि राजनीति सरिक दल नों तो बुवाग्राबो हिनलिया बाहायके ब सामाने बबे ओ जे आमरा बांगले कगनो कक फिरं मानो नों बाहायके साजाग्लिया आंखा बाहायके नों बिनि बिरोधिता खालायखा सारिता ओ गरांग रुद्रपाल ओ सारिता बिनि बिरोधिता खालाय कक सारिता सागलाक निनि हिम्मत करी निनि आंकेल जिते निनि हिम्मत करी कारण नो ओ जे गरांग रुद्रपाल हाय नि संगठन आमरा बांगली संगठन न नों किरि जागो मनि बागै साया आगरतला मा कागला साया नों आगरतला हाबै मांगला किनि साया नों आउ कि सिना बाकी दं हायदिबा ने किरिखाय किरकिट किरि दं निते बथागाबले बिश्वजित न ऑनलाइन एकबार फेसबुक लाइक खालायै ओइ जे अबाहिनी रक लाथा तुइ दं रे वैसा बिश्वजित थुइका खना नगो थुइसै मानो खना नुं हाय आंकेल जितेनि नग नि केबो थुइसै मानो हाय खालायै आबने अगेंस्ट कक सादी एकमात्र हेलेपटक संथक चाकथं खाबले बुबाग्रा तो ऑल अबात तिप्रासा आनि माफा ताकुक बुकुक साकसालाय रंना आं रिक्वेस्ट खालायना मचुंगो कयनानि मचुंगो कारण अर चुं बुजि थाइकलायो এই যে স্টেটমেন্ট রংনো নগৈ চুং বখা পাইনানি দরকার করি এই যে স্টেটমেন্ট নগৈ চুং অমসে বুঝি থাইকলাयो এবং ওয়ান সুগনান দরকার যে ত্রিপুরা রাজ্য যতদিন বুবাগ্রা কথাং তংসাক বরনি রাজনৈতিক পলিটিক্যালনি কেরিয়ার উংথং এই যে স্লোগান দিনা গরাং রুদ্রপাল হাইসংনি ইয়াফাতনা হা খচিরো আবনে কিরি জাগৈ বরক তাবো শুদ্ধ মহারাষ্ট্র অ্যাটাক খালাयो जों तैयारी तंना नांनाय महाराज उवाइसा चिरिगय सागा दिल्लीआव काबै नांखाय आं जेल थानाके रहतं आनो आं किरिलिया चोंबो महाराजनि लगिवरिवै बतामो जेल बन खरकसा जदि हेइनि साकांकाकाय जे गौरांग रुद्रपालनि बागै ए राज्यनि सर्वोच्च आइन सर्वोच्च संविधान जदि चुप तंगै मानंकाकाय महाराष्ट्र जदि अमति खायनाय बरक जदि चेष्टा खालाय तंगकाय एवं बरक खालायबो दङ जों कान खारांना नांनाय खन्द कायसो मा तंना नांनाय बसाकुली तंग बसाकुली फिकं बायफा नकमा नखलायनाय आइजे आबो नं थानि कबं मुं दंनाय कारण बरक साइमान पाइका এই যে বুবাগ্রা সিমিসে টিপ্রাসানি কাইসা চাটি মশাল লাইট अब सिमिसे बुबाग्रा सिमिसे टिप्रासानी फ्यूचरनि ब्राइट फ्यूचरो चुचिनि बच्चनो तलां थांनाय अब जत माने बरक साइमानो तो बरक तो चुनो मुसुंगी आम हाइचिनि टिप्रासानी फ्यूचर ब्राइट निथुं मनि बागै बनो एनी हाउ बनो पाइनानि बनो सकमनानि चेष्टा खालाय दंगो बुबाग्रा परीक्षा माने टिप्रासा फ्यूचर फिनिश्ड कोनो सन्देह करि जरा बीजेपी खालायदी कांग्रेस खालायदी सीपीएम खालायदी नन अधिकार नु हाइफाना वान सुगदी जरा सीपीएम खालायनाय वान सुगदी आंकेल जितेन तामो स्टेटमेंट रि बाहायके गरांग रुद्रपालनि एके चकक सैमिया बाहायके
এই যে স্লোগান দিনাই ত্রিপুরা আমার লাঠা তুই দা তুই সেং তরওয়াল তুই আপনি এগেস্ট কাইসাম কক সাইয়া এই যে বিজেপি খাইনাই দারে বটি সং বাইকে আপনি এগেস্ট কক কাইসা সাইমিয়া আবার উল্টা সাকো যে তাবো গরাঙ্গ রৌদ্রপাল আপনি মহারাজ নে ও ত্রিপুরা আনি হিনি সামানি ন জায়গা গরাঙ্গ রৌদ্রপাল ক্ষমা সানি চাও আপনি কে চাজা খান রক আপন চাজা খা দারেবতী আঙ্কেল জিতেন নর চাজা খাবো মানে জলিনানি মোসাঙ্গিয়া দো হাইফানো খা খামলে আরে जों এমন সিচুয়েশন এমন ফিউচারও जों दङ ताबुक से ताबुक अ जराबो से आनि कक आं सुइनानि आनि कक बाय आं आनि मानि कक बाय कक बरक बाय माइनो हिनानि तुइनो हिनि नंनानि माइनो माइ हिंसानानि मुइनो हिंसानानि से अधिकारी जागलिया सुइना से अधिकारी जागलिया के फ्यूचर बर थांखासिनि बरक थिखांके हामा सिमि चया बुकुक मुथुब जापाय बुकुक बरक थिमानि परिचय हामान चमाबाया बुकुक मुथुब जामाबसे माने निनि कक थाइ कुमाइ थांका सेस खतम दैट मीन्स चिनि सोसाइटी ताबु टिप्लासा सोसाइटी हमसुक डेन्जारो चुंकुथि हाय बुदि तक मामासा लामाव बाइसाइकेल गारि थांमाने आउ फेरि जामाखाय केस रिवय वाइसा थाना बुदुम बुदि सुइ मासा पथा जोंमानि आबो केस रिवय थाना बुदुम सबरे तब जागो आबार चिनि बसा चिनि हानक चिनि बिबिसं सालथुकै चिखलाय जागो खुचिक जागो साप्र जागो आबोनके कोनो विचार करि ওইসা গুয়াহাটির কিপি ফাইবার চিন বুকু খরকসা এয়ার হোস্টেসে পরিতং নাই বিশ্রামগঞ্জ অগতনা বিয়াঙ্গ টার্ন ওভার খাইতলাং খানাইদি বিয়াঙ্গ টার্ন ওভার খাইতলাং খানাইদি পলিটিক্যাল সরাবে গুমসুম পলিটিক্যাল টার্ন অতলাং থাকা আপন গুমসুম খাইখিবগা ইংগা আমহাই সাল বুরুম ব্লেক পাল ও ওইসব অম্পি ওদেনকে অমরপুর চিনি সিকলি খরকসা বাহাইকে কত শুরু কা বুই দে খাইকা তামু দেইকা न्याय विचार करी आनि फायं बिश्वजित बोथार जाखा आनि पारान देमदमनि न्याय विचार करी अबन सिगांबा गोबांमा चिनि बरक एजुकेटेड पार्सन दर इंटेलेक्चुअल रक हु सुकुराम देबरमा बरमना सुकुराम देबरमा फुंनि कग्रक जों गल्परक खानाय फाय गासैफोर विचार माया नंबो आइननि आवताय दंसायदिमान जोंबो आइननि आवताय दंसायदिमान चिन बाय कोनो आइन संविधान करी टिप्रासानि बागै ओ राज्य ओ हावो चिन बाय कोनो संविधान करी तो आबोनि एगेंस्ट जों जे ताव फाइट खलाय माने आबो ताम चाया दंबा चिनि बाक्सा अर ताबुक नरनि नरजे आनतिनि कक संना हिन फायमानि नरनि अर तलाव बाक्सा सुया नाय दिदो बाक्सा बुमाखां फुनगला सुइ दे तक दे वाक दे तामने साइमिया एमन बतंगा आमिं बुमाखां थेबाजाक तलाव सुइ दिरेन नखै ताम खायखासा हिन ताव कमेन्ट खायने आबो बुइया आं बीजेपी आं सीपीएम आं कांग्रेस तरजाक नायराव नायदियारो कबिकक सामानो खोनातक जागला आरे बुबाग्रान ताम चैलेंज रिबा हिनो नों खरकसे एमपी एक्स एमपी खरकनै नरकनै न बाहायके नों बुबाग्रान चैलेंज दिबा गरांग रुद्रपालनि दल न ओ लाखाथिने रक न दामरक दिबा आगरतला नखरे नों लीडर ऑफ अपोजिशन स्कॉट बतंग दिन लग्यो लगे लगे नों संविधान तिसावै नों आपनो नों केस खायमानो बले हाई कोर्ट बनो दमकिरि दि हिम्मत करि किरि जागो बरक ताम मानसु साइदिमान जेमने तेमने आमार चुलार आगुन जल्लेই চলছে চুলার আগুন আমার পেট ঠান্ডা হইলে চলবো আর কিছু লাগতো না আরে টিপ্রাসা তো সুজা যেখানে সেখানে ইলেকশন সামনে গিয়া
গ্রামে গঞ্জে ঘুরিয়া ওই সাপরিয়ার মতো কিছু ওষুধ বিক্রি করে যারা সাপরিয়া তারার মতো বাজারে কয়েকটা বক্স লয়ে বাসন দিলে ত্রিপ্রাসা সব বুদ্ধ দিব বরং থিঙ্কিং ও জায়গা করতাম পরীক্ষা ত্রিপ্রাসা হাই আঙ্কেল জিতেন দাঁড়াবতী ত্রিপ্রাসার অব পরীক্ষা ত্রিপ্রাসার আংসারি মাইয়া নুংসারি মাইয়া ত্রিপ্রাসার দুঃখ গোনাং রক সাকাল আচমান সিংসা কবি কঙ্গ মাসাও বাজারনি টক বুকুর বই বাহান চামা জায়গা নেই টক বুকুর তুবই নগদ তুবই বিখমু বিহিক বসা মিলিবই বইখমু ফলে ফালই মুয়া ফাই ফালই মুখঞ্চক ফালই সিকামুক কাকামুক ফালই সিন্দাই বখং ফালই বসানা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়িনানি ত্রিপ্রাসা সুরঙ্খা ত্রিপ্রাসান থানেও সুরঙ্খা ত্রিপ্রাসারক অবনি বাগে ত্রিপ্রাসানো নং তাওয়ান সুখ দি যে আগিন হাই ও সিনজ বিটি ফানাই রক চিবুক বিটি ফানাই রক হাই বাজার কোনা কোনাবো থাঙ্গই বাসন রেখা না বক থাইছে মাক থাইছে তুই যে নিন কখনো বিশ্বাস লাইনাই নন তাইছে পাওয়ার তো নাই নাই ইভেন আং ধীরে নব তুবুক লাগবে যদি ত্রিপ্রাসানে পক্ষঙ্গই সামুং খালে আর কাকাই ত্রিপ্রাসা যথেষ্ট সাইমানো বব কাহাম বব কুবে এটলিস্ট ফেসিলিটি তো রিমাইয়া বইনি মেজরিটি বিধানসভা আংথং যে কোন জায়গা আংথং অফিসিয়ালি আংথং এটলিস্ট ত্রিপ্রাসা অখৈজাক ত্রিপ্রাসা লেংপ্রজাক বিগ্রা সংজাক ও জায়গাওলে নং ত্রিপ্রাসানি বিসি ত্রিপ্রাসানি বখাংলা হতা সক দিতা আমতি কগ্র সাওয়াই তামজাত তমুঙাবো তামজা রাজনৈতিক নরংনাবো आंले गुबुन लिडार रखाय आं लिडार बया आं गुबुन वांमा लिडार रक वालाय लेमा रक नुगु यागारे दि ने आंगा भाई साया याकानानि याकारे आबुनि बेपार खलायनानि खलाय आबुनि बेपार तबे कक सापुर रगो नरक सरायले नरक चंहाय सराया नरक बखरगो जे बुद्धि तंगमानि आबुनि स्लाइ वानसुना थाका बयस न एज न कम्पेयर खालायखांगे चुं नरने खाकसासे कायाखु नरखाय बरक अमतै कक सामानि मोसांगिया हारे बुवागरा आदिना पॉलिटिकली कक सकाबा कोनो पार्टी ने एगेन्स्ट सासाबा আবার এটা রাজনৈতিকগত ভাষা তাই মাসা সাইতং সাউকা আমবাসাও থাঙ্গই এই রাজ্যে গণতন্ত্রের আর অবকাশ নেই সংবিধান পুনরুদ্ধার করতে হবে নক্ষা 30-35 বছর সংবিধান উদ্ধার খাইনে রক গণমুক্তি গণমুক্তি নেব নরক গণমুক্তি পরিষদ জনগণনার মুক্তি খেলাই আবন বাগে নরম আন্দোলন ওই যে গরাং রুদ্রপাল অবরখায় ন মুক্তি খেলাইনে নিছে নরম আন্দোলন আবার সংবিধান পুনরুদ্ধার খাইনাই সংবিধান পুনরুদ্ধার খাইনে নেও ত্রিপ্রাসা নি বিচার মাইয়া চাইটক জায়গা ত্রিপ্রাসা চেয়ার জায়গা ত্রিপ্রাসা অধিকার খর্ব খাইনে অবনের বাগে নং সংবিধান পুনরুদ্ধার খাইনা নাই না নং শাসন খাইনানি বাগে দে নং আবরং তাইসা পাওয়ার না বাগে নং তাইসা সংবিধান পুনরুদ্ধার খাইনানি বাগে নং স্লোগান রি তাকর বুকর রাজনৈতিক জেসা খাইনি আনি কোনো বাধা করি আং সাউবা এই ইয়াকা দিনি পার্টি নন নং অনেক খাইগা আইছে নিন অধিকার নং খাইতে এবং সংজারা ত্রিপ্রাসা লুকতনে এটলিস্ট সুমু ওয়ানসুকে বিচার খেদি বিসি ইলেকশন 5 বছর রঙিয়া তিনি কে বকক সানাই করে মহারাজ দে অরব বিসি ইলেকশন নিন আরব চাবই নিন বিসি ইলেকশন মেম্বার নি বাগে মহারাজ দে অরব মেম্বার চানার বাগে চেয়ারম্যান চানার বাগে আন্দোলন লাইতাও কোটি কোটি রাংখি বই सुप्रीम कोर्ट केस खाई चेयरमैन ना बागे महाराज चेयरमैन ना बागे ना मेम्बर पंचायत मेम्बर ना बागे तामंग नरखाय बरनी बखरग बम तम वानसुमान थाया न कग्र
टिप्रासा नि अधिकार खर्ब खालायजाखा खुन्न खालायजाखा ओ आबोने एगेंस्ट लड़ाई खालायो बुआग्रा आबोन तम वासुगिया हेनो गले ताबुक बिसि इलेक्शन का काय नुं सीपीएम का जगह लड़ाई खालायगलाक नुं बीजेपी खालायनाय जनजाति रदम लड़ाई खालायगलाक गणमुक्ति परिषद जगह लड़ाई खालायगलाक ताम वासुगिया न रकगन नुं आईपीएफटी खालायनाय का जगह की पार्टिसिपेंट खालायगलाक के ताम गले न बुआग्रा मांगा सु वाथाय खुलायना ना बड़ वाथाय मा खालाय दिता ओला थातुय आनी आनी हिंनाय रगनो माया नरो ताखरो बुखरो मनि बागै टिप्रासा लोकरो सिनाय नोगनाय गोबां हाजार हाजार लाख लाख चिन टिप्रासाओ ओखरा साक्रारो नरगनबो खुलुमो आनी साक सालायताय उल्था जराय रग लेखा सुरुम दंनाय नरगनबो खुलुमै साजावो ताबो फाइवानो इलेक्शन गाना सावका सिंजो बिथि फालनाय रग जिउ बिथि फालनाय रहाय बाजार कुना कुनिबो थाङै चिरिखौलायानो अबन सिगां केबो टिप्रासान बागै वानसुकनाय तंगला हिमला आनलगी आनी एडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो हिमदि आनलगी नायना मुसुक हैन रग नायना मुसुक हिमदिबा टिप्रासा मंत्री टिप्रासा हामग्रा मंत्री फाइदि आनलगी नना खमालारि वे आनलगी आं बेसि नांगिया एकटा बिसिनो बेराय दन एकटा बिसि जामिर सराहाय लंथ्राय आरएफआई वेस्ट काथाल सराहाय सिमुकजाखाय जामथुमहाय बेरायला नं आयं उनपति उथांदि समरु सराहाय बेरायला थ नो आनलगी हिमदे तं टिप्रासा हामग्राय कैमरा बसांका टिप्रासा ने संपूर्ण मानथाय ताइबो सपुंगरिनानि चेष्टा मुंसासु रिमादि तं मुंसासु वाइ बुसो अकन कक्सा रिदिबो हाय ओइसाबो साजावखा आबन बागा कक सामानि तला गोबांमा कमेन्ट हामिया खालायगानो हारे कुबै कक बुले आबो नों 2018 नि सिमि पावर अफ हाइमानि एकै नरंनि निर्वाचननि इस्तेहार अब पलिटिकल कक सावफानो हिंदी बा सायाफानो हिंदी तबे अब नांगमानि निर्वाचननि इस्तेहार नायदिबा आबा 2021 बो सेम इस्तेहार 23 बो विधानसभा इलेक्शन बो सेम इस्तेहार एडिसी 125 एमेंडमेंट खालायनाय डायरेक्ट फंडिंग नि व्यवस्था खालायनाय आबा ताइसे फाइ साबाय तो आंगबो बरमगना मंत्री सामाया गोबांमा लीडर सेमहाय आबा ताइसे फाइ साबाय को जे एयरपोर्ट फाइ 2026 एडिसी निर्वाचन जयलाभ खालायमानि परे बीजेपी सरकार 125 एमेंडमेंट लासि दिबा रिखाबले नना पाइरि रहगाबले 2023 विधानसभा बो खैछि दिबा साबो कासबा कांग्रेस नि सुदुराय बर्मन बो आबोनो साव 125 एमेंडमेंट बिल टिप्रासानि बागै राजनैतिक गतफानो बुखुक बायदि सामा तंबले रेकर्ड तंबले बतो ना हिमैयाबले सीपीआईएम गणमुक्ति परिषदनि बरम गोनां आंकेल जितेन चौधरी बो जरी बासन निथानिबो राज्य 125तम आईन संशोधन करते হবে ने बबो बासन निथाव बांगला बाय इंगे चुं बुआग्रानि लगी तंगने बुआग्रा बो आबन सानु के आपत्ति साबले कासबा साबो कासो वान शक्ति नि लगी तंगनाय र निनि साकु सलियार कासो गदा आबा नुंगार 26 इलेक्शन ताफुनो गय ताफायदे जे कक्ता सदा जे चुपचाप राजनीति खालायदि जे बुजितेने बरास खेनाय ताम खबा गप जरातलि ता साइड आइजे टिप्रासन ताबु मिया सामान ठीक सागायजे ताको ओकरा डेविड मुरासिं सामानि जे काहाम खालायदो खालायनाय जत बरना हामिया जत लीडर हामिया मासा मुसा एमन लीडर
फिखुं रामफा सावै फिथाग्ला फिखुं रामफा आं सायाखै मा तका आनबो याका गला खाइছে पाब्लिक रो होसुंनि होस बेले पक्तुंखा ताजल दिन नाइने रो माने बिरक्तं बले आबो बजा किसा कुतुंख्लाइबो साका बखाबो एकबारे वां सां थांगाइছে बोबागरा যথেষ্ট চিনি বাগৈ খাই দङ কোনো সন্দেহ করি কিন্তু কেবেङै দङ दाबो केबेङै दङ बोबाग्रा चुनो केबेंनाय रक न बोबाग्रा ओभारटेक खालायो माइयाङै दाबो गराङ रुद्रपाल हाय बरंना तिख्लायो होसुंदि जरायखनाय रक जारा बसकाङो दाबो मताय आतायनि दाबो सीजन फाइपियोगा चिनो असामुताय रक आकुरा दाबो तो लागातार नभेम्बर मासनि सिमिं गेराबो थांकिनाय मास देर मास 2 मास हदिबर खालायै आं बेरायनानै नरकनि नंनानै जानानै स्वाधीनता खर्ब खालाया आबानि अधिकारी तोफानो होस उंदी कारण बुइनि बसा बथा जाखांगा बुइनि बसा देरा खांगा गाय बुइनि बिचार दं नरखाय चिनि ताकुक बुकुक सं इभेन आं जदि देराय थागा गाय चिनि बिचार माया आनि फेमिलि बिचार मांला नरकनि बागैबो चुं जेसुक चिरिकनाय तामुं खाबा लामा नखनाय रोड ब्लक खायनाय We want justice हिनलायै सालबोसो सालनै सालथाम हाति बारसा आबोनि उल जास्टिस माननाय गेरेन्टि गरि जों अपोजिसन दं नरक जारा मताय आताय असा मताय साता मताय थांलायदि गारि सुबुंलायै हर सानजा अंस्लाब माया पेन्द्र तुइ थांलायदि याग्रम लायै किन्तु होसुंदि बसकांगो बहुत किरिमा सिंसा आं जे मेसेज सिना नाइया जे सिकिरिव मेसेज याबो होसुंदि कारण बुइनि कुपाल हाय चिनि कुपाल हामिया काहामिया चिनि फ्यूचर अनेक मनागोसे अबनो बाहायके ब्राइट फ्यूचर तो बुइ माने अब चिनि बुआग्रा चेष्टा खालायो आसुकनो हामबाय खुलुमबाय जतन